हेलो फ्रेंड्स नमस्कार। आजिर वीडियो रे आमे पेंट रो सिलाई करिबा। तो फ्रेंड्स एही पेंट को आमे पूर्व वीडियो रे कटिंग करथिले आज तार सिलाई करिबा। देखंतु प्रथमे एमती मार्क कर देबा कोडा बैक पार्ट आ कोडा हमरो फ्रंट पार्ट एमती टिके लेखि नै जिबा। तापरे आमे प्रथमे ए फ्रंट पार्ट को तयारी करिबा। देखंतु फ्रेंड्स फ्रंट पार्ट रे आमे पॉकेट लगेबा। तापाई देखंतु एई ऊपर साइड रो 3 इंच रे गोटे मार्क करिबा आउ एई मार्क को दी साइड रे जाको नै जिबा काहे कि ना तापरे दी साइड रे आमे लगेबा पॉकेट। देखंतु प्रथमे ऊपर 3 इंच रे मार्क कला परे तापरे सेइठु पुनी 6 इंच रे मार्क करिबा। तापरे देखंतु एठी हाफ इंच रो सिलाई मार्जिन नबा एमिति ही मार्किंग आरो पट साइड को मध्य नै जिबा आउ एठी आमे लगेबा पॉकेट। देखंतु फ्रेंड्स एटा हमरो पॉकेट पाई मार्किंग हे गला। एबे आमे नै आसीबा कपड़ा। देखंतु फ्रेंड्स एटा हम पेंट कोटिंग कला बेले हमरो जहा कपड़ा रहितला सेइथिरो ही बाहर कर नै जिबा। एटा 2 फोल्ड रे अछि पुनी आउ थरे फोल्ड कर देली एटा 4 फोल्ड हे गला कपड़ाटा आ तार लंब नै जिबे एटा 14.5 इंच रो। देखंतु 14.5 इंच रो लंब नै जिबा आउ 6 इंच रो नै जिबा चौड़ा। एटा हमरो दी साइड रे पॉकेट लागिबो दीटा पॉकेट बाहरिबो एठी एका बेले याकू सीधा मार्क कर नेला परे याकू कटिंग कर नै जिबा। देखंतु ए ऊपर साइड रे हमरो बंद अछि कपड़ा ताकू हमें खोली नै जिबा। देखंतु एठी हमरो पॉकेट कटिंग हे गला। एबे देखंतु जो पट साइड रे खोला थिबो कपड़ा चारटे सारा कपड़ा खोला थिबो सेई साइड रे 2 इंच रे गोटे मार्क करिकी एठी हमें एमति टिके राउंड करिकी शेप दे देबा कटिंग करिकी। देखंतु एटा हमरो पॉकेट रो कटिंग हे गला। देखंतु एमति दीटा पॉकेट हबो दी साइड रे लागिबो हमरो। एबे आमे लगेबा ताकू पेंट रे। देखंतु याकू हमें खोली नै जिबा पॉकेट को खोली नेला परे आमे फ्रंट पार्ट को नै आसीबा आउ तापरे एठी ताकू रखी की देखंतु ऊपर साइड रे एमती बराबर रखि देबा। तापरे एठी सिलाई करिबा। एठी मार्किंग करचंती हमें हाफ इंच रो तो ताकू देखि की एठी सिलाई कर नै जिबा। देखंतु एमती हबो सिलाई तार। देखंतु एमती करिकी ताको एठी सिलाई कर नै जिबा। एबे आमे एठी गोटे गोटे कोट लगे नै जिबा। देखंतु एठी कोट लगे देला परे याकू आमे एमती पलटी कर नै जिबा भीतर साइड को। देखंतु एमती भीतर साइड को ताकू पार कर देला परे एबे एठी पुनी आ गोटे सिलाई पके नै जिबा। आ पूरा बहुत ही फिनिशिंग रे हमरो रेडी हे जिवो पॉकेट। देखंतु फ्रेंड्स एठी हमरो सिलाई हे गला। एबे ए देखंतु ए कपड़ा को खोली की यार तळ साइड को पुनी एठी सिलाई कर दबा। देखंतु याकू एमती सिलाई करिकी याकू पुनी थरे पलटी कर दबा। तापरे या ऊपर आ गोटे पुनी एठी स्टिच पके नै जिबा। ए सिलाईटा मध्य हमरो गुम हे गला। देखंतु एबे आमे याकू जोड़ी देकी एकाठी करिकी हमरो एठी सिलाई नै जिबा। देखंतु एमती हबो तार बैक साइड पॉकेट। एबे ए पाखरु आमे सिलाई करिबा। देखंतु एठी पॉकेट को सिलेबेनी तार साइड साइड रे करिकी सिलेबे। देखंतु यार एक्स्ट्रा कपड़ा को कटिंग कर देबा। तो फ्रेंड्स एठी रेडी हे जेची एमती ही आ गोटे मध्य आमे
ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପକେଟ୍ ଲଗାଇ ନେଇଯିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଲଗାଇ ନେଇଛି ଦୁଇଟା ସାରା ପାର୍ଟରେ। ଏବେ ଆମେ ଏଇଠି କ୍ରଚ୍ ଏରିଆକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ରଚ୍ ଏରିଆକୁ ଏମିତି ତାକୁ ସିଲେଇ କରି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କରିକି ତାକୁ ଏଇଠି ସିଲେଇ କରି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଫ୍ରଣ୍ଟ ପାର୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ ପାର୍ଟକୁ ନେଇ ଆସିବା। ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ଲେଖି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ବ୍ୟାକ୍ ପାର୍ଟ ବୋଲିକି, ଯୋଉ ସାଇଡ଼ରେ ଲେଖା ଅଛି ସେ ସାଇଡ଼ଟା ଆମର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼ଟା। ତା ଉପରେ ରଖିକି ଏଇଠି ଆମେ ସିଲେଇ କରି ନେଇଯିବା। ଏଇଠି ଆପଣ ଚେକ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର କପଡ଼ା ଛୋଟ ବଡ଼ ଅଛି କି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ସମାନ କରିକି ରଖିଲା ପରେ ଏଇଠି ଆମେ ଜଏଣ୍ଟ କରି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ତଳ ସାଇଡ଼ରେ ଆମର ପକେଟ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଦେଖିକି ଏଇଠି ସିଲେଇ କରିବେ ଯେମିତି ପକେଟଟା ସିଲେଇ ହେଇ ନଯାଏ। ଏମିତି ହିଁ ପୁରା ତାକୁ ସିଧା ସିଲେଇ ନେଇ ଆସିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର କଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଏଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରିନରେ ଆସିଯିବ, ତାକୁ ଦେଖି ନେଇଯିବେ। ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ପେଣ୍ଟ କେମିତି କଟିଂ ହୁଏ ପୁରା ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ କଟିଂ ଭିଡ଼ିଓରେ କୁହାହେଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପୁରା ସିଧା ସିଲେଇ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ପକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ସେଭ୍ ଅଛି, ଏଇଠି ସିଲେଇ ପଡ଼ିନି ତାକୁ। ଏବେ କପଡ଼ାକୁ ସାଇଡ୍ କରିକି ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ସିଲେଇ ପକେଇ ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କରିକି ତଳ ସାଇଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠି ସିଲେଇ କରି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏପଟ ସାଇଡ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସିଲେଇ କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ମୁଁ ସିଲେଇ କରି ନେଇଯାଇଛି। ଏବେ କଣ କରିବା ନା, ଏଇ ପକେଟ୍ ସାଇଡ୍କୁ ଏଇଠି ଆମେ ହାଲକା ସିଲେଇ ନେଇଯିବା। ଏଇଟା ଆମର ବେଲ୍ଟ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଖୋଲି ନେଇଯିବା। ଏଇଟା ଏମିତି ସିଲେଇ କରିକି ବନ୍ଦ କରିବା କଣ ପାଇଁ ନା, ଯେତେବେଳେ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏଇଠି ଲଗାଇବା ନା, ତା ଭିତରେ ଯେମିତି ଭର୍ତ୍ତି ନ ହୁଏ। ତ ଏଇଠି ସିଲେଇ କରିକି ପ୍ୟାକ୍ କରି ନେଇଯିବା ଆଗ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଆମର ଅଣ୍ଟାକୁ ଏଇଠି ମାପିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯାହା ବି ବାହାରିଲା ଆମେ ସେତିକିର ଆଉ ଗୋଟେ ପଟି କଟିଂ କରିବା ତା ଭିତରେ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ଭର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଏକ୍ସଟ୍ରା କପଡ଼ାକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ଆଉ ଏଇଠି ତାକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେଇକି ଏଇଠି କଟିଂ କରି ନେଇଯିବା। ଆମର ଆଉ ତାର ଚଉଡ଼ାଟା ରହିବ 2.5 ଇଞ୍ଚର, 2.5 ଇଞ୍ଚ ଏଇଠି କପଡ଼ା ନେଇଯିବା। ଏଠି 1 ଇଞ୍ଚର ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ଲାଗିବ, ତ ଦି ସାଇଡ଼ରେ ଆମର ସିଲେଇ ଯିବ। ଏମିତି ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାର୍ଜିନ୍ କରିକି ଟୋଟାଲ 2.5 ଇଞ୍ଚର କପଡ଼ା ନେଇଯିବା ଏଠି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାକୁ ମୁଁ ଜଏଣ୍ଟ କରି ନେଇଗଲି। ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ପଟି ଲଗାଇ ନେଇଯିବା ତାର ଅଣ୍ଟା ସାଇଡ଼ରେ ପେଣ୍ଟର। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସିଧା ସିଲେଇ ପକାଇ ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କରିକି ପୁରା ଶେଷ ଯାଏ ତାକୁ ସିଲେଇ କରି ନେଇଯିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏମିତି ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି। ଆମର ବ୍ଲାଉଜ କଟିଂ, ଡ୍ରେସ୍ କଟିଂ, ବ୍ଲାଉଜ ଡିଜାଇନ୍, ହାତ ଡିଜାଇନ୍ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଲାଇକ୍ କରି ନେଇଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ପଟିକୁ ସାଇଡ୍ କରିକି ୟା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି ସିଲେଇ କରିଦେବା।
ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ପୁରା ପଟିରେ ଆମେ ଏଠି ସିଲେଇ ପକେଇ ନେଇଯିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ୟାକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଇଲାଷ୍ଟିକ କେତେ ଅଛି ମାପିକି ୟାକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିବେ। ତ ମୋର ଏଇଠି 1 ଇଞ୍ଚର ଇଲାଷ୍ଟିକ ରହିବ, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମାପିକି ମୁଁ ଏଇଠି ଏକ୍ସଟ୍ରା କପଡ଼ାକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରି ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଫୋଲ୍ଡ କରିବେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଇଲାଷ୍ଟିକ ଇଜିଲି ୟା ଭିତରେ ପାର ହେଇପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଷ୍ଟିଚ୍ ପକେଇଥିଲି କାହିଁକି ନା ଆମର ନହେଲେ ପକେଟ ଭିତରେ ଇଲାଷ୍ଟିକ ଗଡ଼ିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଗ ଏଇଠି ଷ୍ଟିଚ୍ ପକେଇ ଦେଇନେବା। ତାପରେ ଇଲାଷ୍ଟିକ ଲଗେଇଲା ପରେ ଆଉ ତାକୁ ଖୋଲି ନେଇଯିବା ପୁଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ସାଇଜ କରିକି ପୁରା ପଟିକୁ ଏଇଠି ସିଲେଇ ନେଇଯିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏମିତି ଲେଡିଜ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କଟିଂ କରିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇଜି। ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କଟିଂ କରିକି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ପୁରା ପଟି ଏଇଠି ଲାଗିଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଇଲାଷ୍ଟିକ ଲଗେଇବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇଲାଷ୍ଟିକ ଆମେ କେତେ ନେବା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମୋର 1 ଇଞ୍ଚର ଅଛି ଇଲାଷ୍ଟିକ। ତ ଏଇଠି ଆମର ଅଣ୍ଟା ଯାହା ବି ଥିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୋର 38 ଅଣ୍ଟା ଅଛି। ତ ଏଇଠି ମାର୍କ କଲି, ତାପରେ ଏଇଠୁ ପୁଣି 5 ଇଞ୍ଚ କମେଇ ଦେବା। 5 ଇଞ୍ଚ କି 6 ଇଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ କମେଇ ପାରିବେ ଆପଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି। ତାପରେ ୟାକୁ ୟା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି ନେବା ଏମିତି ଗୋଟେ ପିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ପୁରା ଇଲାଷ୍ଟିକକୁ ଏଇଠି ଲଗେଇ ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟ ସାଇଡରେ ଏଇଠି ସିଲେଇ କରିକି ପ୍ୟାକ୍ କରି ନେଇଯିବା, ନହେଲେ ଇଲାଷ୍ଟିକ ଆମର ଭିତର ସାଇଡକୁ ଚାଲି ଆସିବ। ଏମିତି ହିଁ ଏପଟ ସାଇଡ ଆରପଟ ସାଇଡକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଆଗ ସିଲେଇ କରିକି ପ୍ୟାକ୍ କରି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ଫିକ୍ସ ହେଇଗଲା ଇଲାଷ୍ଟିକଟା। ଏବେ ଆମେ କପଡ଼ାକୁ ଏମିତି ପୁରା ସବୁ ସାଇଡକୁ କରି ନେଇଯିବା। କରିନେଲା ପରେ ୟା ମଝିରେ କରିକି ଗୋଟେ ସିଲେଇ ପକେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି 2 ହାତରେ ତାକୁ ଟାଣିକି ରଖିବା ଇଲାଷ୍ଟିକକୁ, ଆଉ ପୁରା ମଝିରେ କରିକି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆଗ ସିଲେଇ ପକେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଆମକୁ 2 ହାତରେ ଟାଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି କରିକି ଇଲାଷ୍ଟିକକୁ ଏଇଠି ସିଲେଇ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କରିକି ତାକୁ ସିଲେଇ କରିନେଲା ପରେ ୟାର 2 ସାଇଡରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସିଲେଇ ପକେଇବା। ତାକୁ ସେଇ ସମାନ 2 ହାତରେ ଟାଣିକି ଧରିବା ଆଉ ସିଲେଇ କରି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କରିକି ୟାକୁ ଏଇଠି ସିଲେଇ କରି ନେଇଯିବା। ଏପଟ ସାଇଡରେ ହେଇଗଲା, ପୁଣି ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଲେଇ ପକେଇଦେବା। ଏଇଠି ଏମିତି ଆପଣ 3 ରୁ 4ଟା ସିଲେଇ ଏଇଠି ପକେଇ ପାରିବେ। ଇଲାଷ୍ଟିକ ପୁରା ଏଇଠି ଫିକ୍ସ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ଇଲାଷ୍ଟିକ ପୁରା ଭଲ ଭାବେ ଏଇଠି ଲାଗି ଯାଇଛି। ଏବେ ଏଇଠି ଆମେ କ୍ରୋଚ ଏରିଆକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ
एमती करके ताको एठी सिलाई करने जिबा। तो फ्रेंड्स एठी आपण चाहिले आउ म्यानी मध्ये लगेई परिबे। तो मो नेक्स्ट को गोटे वीडियो रे पेंट रे म्यानी लगेबा मध्ये शेयर करिवि आपण मानक सहित। तापरे देखंतु ए जो इलास्टिक को एमती मोड़ी की याको पुणी फिनिशिंग दे देबा। आउ एठी आपनकर हाफ इलास्टिक पेंट मध्ये तयारी होय। हमर बैक साइड लागिवो इलास्टिक, फ्रंट साइड लागिवो बेल्ट। एमती भी पेंट तयारी करा हुए। तो ता वीडियो भी आनी भी मो एबे देखंतु ए क्रोच एरिया को पूरा समान करिकी रखिला परे एठी मोहरी जगह रे कपड़ा आगो पछथिले ताको कटिंग करिकी आगो शेप दे नबा। एबे प्रथम हमें हाफ इंच एठी सिलाई कर दबा। एठी मोहरी जगह रे 2.5 इंच नेथिले हमें फोल्डिंग पई तो हाफ इंच एठी सिलाई कला परे पुणी 2 इंच फोल्ड कर दबा। एमती करिकी एपट साइड मध्ये हाफ इंच रो आगे सिलाई करने जिबा। एबे देखंतु एबे हमें याको फिटिंग लगेबा। ए क्रोच एरिया रो एठी सिलाई करिबा स्टार्ट करछि। सिलाई को सिलाई मिसेला परे एठी देखंतु ए तळ मोहरी साइड रो 4 इंच रे गोटे मार्क करिबा। आ एति जाय हमें सिलाई करिबा। पुणी याको डबल स्टिच करि नै आसीबा। एपट साइड को मध्ये एठी सिलाई करने जिबा। एपट साइड रे मध्ये 4 इंच रे गोटे मार्क करिकी एति जाय हमें सिलाई करिबा। आ याको मध्ये हमें डबल स्टिच पकै नै जिबा। देखंतु एठी हमरो सिलाई पड़ी जायछि। एबे हमें बॉटम फोल्ड करिबा। याको देखंतु एमती फोल्ड करिकी जोड़ी हमें सिलाईटा स्टॉप करथिले सेति जाय याको फोल्ड कर दबा। एटा पूरा गुम कोट हमरो सिलाई हबो। एपट साइड को मध्ये एमती करिकी सिलाई करिबा। देखंतु फ्रेंड्स एठी हमरो सिलाई पड़ी गला। याको पलटी कर नै जिबा। देखंतु आउ तारो साइड को हमें हेमिंग कर देबा हाथ रे। एमिति ही आ गोटे मध्ये तयारी करने जिबा। आउ जो हमें पॉकेट जगह रे सिलाई करथिले एठी हमें लास्ट ताको खोली नै जिबा। तो फ्रेंड्स एठी मोर पेंट पूरा कंप्लीट हो जायछि। तो आज रो वीडियो अपन मानको केमति लागिला कमेंट करिके जणैबे। वीडियो भल लागिले वीडियो रे गोटे लाइक करिवे। चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करि नेबे। आउ एठी पेंट पूरा मोर फिनिशिंग रे रेडी हो जायछि। मु आयरन मध्ये कर नैछि। तार मोहरी जगह रे एठी हेमिंग मध्ये कर देछि। तारो साइड रे गुम कोट मध्ये पूरा फिनिशिंग रे बनिछि। देखंतु पेंट हमरो कंप्लीट हो जायछि। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वाचिंग।